उपसर्ग पढ़िबा। उपसर्ग माने कौन? उप माने पूर्व आ पर माने परे, एतिकी मन रखिबा, ताहले हमको बुझिबाकू सहज हम। तो आम ये लक्ष्य करवा, प्रथम उदाहरण को देखा, तापर उपसर्ग विषय जाना। तो निम्नलिखित केतगुड़ी शब्द देइछि, तार गठन रीति को आम देखा। जितेबाला आम शब्द गठन पढ़ी तो विभिन्न प्रकार प्रणाली देखी केमिति शब्द गठन करा जाउछि, नुआ नुआ शब्द। ये उदाहरण को देखा, केतगुड़ी शब्द दि जाइछि, तार गठन रीति देइछि एवं तार अर्थ दि जाइछि। आदान, आ दा अन। एठी देख, दाटा हेउछि गोटे कौन ना मूल धातु। धातु क्या कही पूर्व क्लास रे, क्रियार मूल रूप को धातु कह जाए। ताहले दार पूर्वर कौन लगिला ना आ प्रत्यय लगिला, तापर कौन लगिला ना अन प्रत्यय लगिला। आदानर अर्थ कौन ना ग्रहण। से भली प्रदान, प्रदान तामाने देवा, तार अर्थ होउछि देवा। निदान, निदान गोटे रोगर कारण निदान। उपादान, उपदा, उप आ दा अन, ता अर्थ है उपकरण। ताहले आमे कौन जानिले, ए जो धातुर पूर्वर जो गुड़ाक सब लगी, जो प्रत्यय गुड़िक लगी, ताकू आमे कौन कहिबा ना उपसर्ग बोलिकी कहिबा। आउ परे जो गुड़िक लगी ताकू परसर्ग बोलिकी आमे कहिबा। ये देख, उल्लिखित शब्द गुड़िक मूल धातु है दा। ये से कथा को बुझेकी लिखा जाइछि। एही धातुर पूर्वर लगिला आ, प्र आउ नी लगी उप, एगुड़े सब प्रत्यय लगी है। धातु पर पुणी अन्न प्रत्यय संयुक्त होइछि। आदान, प्रदान, निदान रे अन्न प्रत्यय पर व्यवहार होइछि। तो आउ उपादान यही शब्द गुड़िक अर्थात धातु सहित प्रत्यय युक्त होइकि गोटे शब्द गढ़ा जाए। बुझिला, धातु सहित कौन युक्त हम? प्रत्यय मिसिकी गोटे शब्द तैयारी हम। जमती उपादान रे उप, आ दा अन मिसिकी कौन उपादान। तो पूर्व प्रत्यय जोटा पूर्वर लगी थाए ताकू उपसर्ग, आउ पर प्रत्यय को परसर्ग बोलिकी आमे नामित करिथाउ। तो ऊपर लिखा थिबा शब्द गुड़िक आ, प्र, नि, उप, ये गोटी गोटी हेउची उपसर्ग। एबे उपसर्ग को आमे बुझी पारिले। तापरे आउ केतेक गठन रीति को आमे देखिबा। एटी केतेक शब्द दिया जाइछि, तार गठन रीति दिया जाइछि, आउ अर्थ दिया जाइछि। आरक्त, आ युक्तक रक्त हो जाइछि ना कि आ आउ रक्त मिसिकरी आरक्त होइछि। तार अर्थ है ईषत नालिया। प्रकांड, प्रकांड मिसिकरी प्रकांड होइछि, जहार कि अर्थ हेउछि बृहत। निआश्रा, नि आश्रा, निआश्रा तार अर्थ हेउछि निराश्रय। उपजिह्वा, उपजिह्वा यार गठन रीति आमे देखिले। उप आउ जिह्वा मिसिकरी कौन है ना उपजिह्वा, जार अर्थ हेउछि घंटिका। एठी आमे कौन देखिले जे या पूर्वर देखिथिले, एठी पूर्व प्रत्यय बा जोटा उपसर्ग कहिले ता सहित धातु लागिथिला, किंतु एठी कौन हेइछि ना एठी गोटे प्रत्यय पूर्व प्रत्यय सहित कौन हेइछि ना गोटे शब्द लागिछि। जेमती आ, प्र, नि, उप या सहित कौन कौन शब्द लगी? रक्त, कांड, आश्रा, जिह्वा। आउ गोटे गोटे शब्द लगिकी शब्द तैयारी, गोटे नूतन शब्द तैयारी हेइछि। ए सब नूतन शब्द तैयारी हेइछि। आमे कौन देखिले ताहले, जेमती धातु सहित उपसर्ग संयोग करा जाई शब्द तैयारी करागला, ठीक सेही परी शब्द सहित आउ गोटे उपसर्ग मिसेइकी गोटे नूतन शब्द गठन करागला। तो यही दिगरु आमे विचार करी कौन देखिले ना उपसर्ग मूलतः गोटे गोटे अव्यय पद। उपसर्गटा होउछि गोटे गोटे कौन ना अव्यय पद। जदि प्रश्न करा जाए उपसर्ग कौन ना जेउ अव्यय पद गुड़िक धातु पूर्वरु बा धातुज शब्द पूर्वरु संयुक्त होइथाए आ गोटे नूतन शब्द गठन करिथाए, सेगुड़िक आमे उपसर्ग बोलिकी कहिबा। तो उपसर्ग ए जो शब्दटी किपरि गठित होइछि ना उप, सृज आउ अ। एठी सृज हैला कौन ना धातु, ता पूर्वरु लागिला पूर्व प्रत्यय हैला उप, पर प्रत्यय होइछि अ, नै कि? ताहले आमे कौन जानिले ए उपसर्ग शब्दटी सृज धातुरु निष्पन्न होइछि।
तो यही सृज धातुर अर्थ होउची कोन ना सृष्टि करिबा। सृज धातुर अर्थ कोन सृष्टि करिबा बा सर्जना करिबा निर्माण करिबा। तेणु उपसर्ग कोन करे ना नूतन नूतन सबु नूतन नूतन शब्द सबु सृष्टि करिथाए बा सर्जना करिथाए बा नूतन शब्द निर्माण करिथाए। एठी आउ गोटे गठन रीति देखिबा कोन ना मूल धातु कोटा एठी शब्द रे ना गम होउची मूल धातु ता सहित आ प्रत्यय लागिला पूर्वरु हैला पूर्व प्रत्ययटा आ लागिला आउ अन्न लागिला हेइकरी तार देख माने ध्वनिगत परिवर्तन केवल हो नाही ध्वनिगत परिवर्तन होउनी केवल तार अर्थरे मध्य परिवर्तन हो जाउछि बुझिला। ताहले आ गम अन्न कोन हे गला आगमन ध्वनिगत परिवर्तन केवल हेलानी आउ कोन हैला ता अर्थ हे गला कोन आसीबा अर्थगत भी परिवर्तन केतरा जगह रे देखा जाउछि। ताहले प्रत्यागमन प्रति आ गम अन्न माने प्रत्यागमन ता अर्थ हेउची फेरिबा। निर्गमन निर्गम अन्न ता अर्थ हेउची बहिर्गमन। तापरे निर्गमन देखिले निर्गमन हैला निर्गम अन्न ता अर्थ हैला बहिर्गमन। अनुगमन अनु माने पछ जानि था अनुगम अन्न माने पश्चात गमन। उद्गमन उद्गम देख उद्गमन एठी उद्गम अन्न ता अर्थ हैला गजा हेबा। दुर्गम 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 ता अर्थ हेउची अति कष्ट रे गमन करिबा। ता माने आमे एठी सबुतिक देखिले कोन ना एठी सबुतिक कोन देखिले ना गम नाइ कि मूल धातु हेउची कोन ना गम ए जहार अर्थ हेउची कोन ना गमन करिबा बा जिबा जहार अर्थ हेउची कोन गमन करिबा। एठी जेते सबु धातु देखिले कोन गम ता अर्थ हेउची कोन ना गमन करिबा बा जिबा। एई मूल धातु सहित कोन सबु लागिला ना आ प्रति निर अनु उत दूर एठी हमें देखुचे प्रत्यय गुडी सबु लागिची लागिकी गोटे ए सबु उपसर्ग संयोग करा जाइछि हैला जहा फल रे कि गोटे नूतन गोटे भिन्न अर्थ उद्योग होउची अर्थात अर्थ उद्योग माने कोन माने गोटे नुआ अर्थ बाहरुची ए शब्द गठन करा जाउची। जो शब्द गठन करा गला सेई शब्द गुडीकर अर्थ गोटे नुआ नुआ बाहरुची। आउ केतेक गठन रूप रे आमे देखिबा कोन एठी भिन्न भिन्न माने गोटे शब्द देख रूप ये ला गोटिए शब्द मन रख उपसर्ग केमिति हेइतिला धातु सहित मिसिकी आउ गोटे हेइतिला कोन शब्द सहित मिसिकी। एठी देखिबा गोटिए शब्द सहित भिन्न भिन्न कौन है अप सु प्रति अनु बी यही सब उपसर्ग लगिकी नुआ नुआ सब शब्द तैयारी आउ ए नुआ नुआ जो शब्द है सी कौन है नुआ नुआ तार अर्थ भी भिन्न भिन्न हो गला ना कि एटी उदाहरण देखिबा जेमती अपरूप अपरूप ता अर्थ कौन ना तुलना रहित। सुरूप सु आउ रूप मिसिकी होइछि सुंदर रूप बा आकृति को बुझेब। प्रतिरूप माने प्रतिमूर्ति को बुझेब। अनुरूप माने सदृश को बुझेब। विरूप माने कुरूप को बुझेब। एठी हमें देखुचे ये जो शब्द तार मूल जो अर्थ ताकू भी बेले बेले कौन करुची ना परिवर्तित होइके अर्थ बाहरुची। जेमती रूप शब्दर अर्थ होउची आकृति बा चेहरा एठारे भिन्न भिन्न उपसर्ग जेतेबेले संयोग हो जाउची ताहले तार अर्थ भी भिन्न हो जाउची ना कि आमे शब्द गुड़िक जेतेबेले तैयारी कले देखिले तार अर्थ भी भिन्न हो जाउची। मूल जो रूपर अर्थ कौन कि आकृति बा चेहरा किंतु सेई मूल अर्थ एठी सब गुड़ाकरे प्राय प्रकाश पाउ नाही सबुटी भिन्न भिन्न प्रकाश पाउची। केतेक उपसर्ग व्यवहार रे कौन हुए ना मूल अर्थरे बाधा सृष्टि होता है। देखिबा जेमिति जी गोटे धातु जार अर्थ होउची कौन जय करवा। एठी गोटे शब्द अच्छी कौन ना पराजित यही शब्दटी केमिति तैयारी होइछि देखिबा ना केमिति तैयारी होइछि ना परा तापरे जी ता सहित तो ता माने ये हला पूर्व प्रत्यय ये हला पर प्रत्यय बुझेलो ये हला पूर्व प्रत्यय ये हला पर प्रत्यय। परा जीर अर्थ जय करवा किंतु पराजित हेले ए जो तो पर माने पर उपसर्गटी जो लागिला सेतेबेले से कौन होउची ना मूल धातुर जो अर्थ मूल धातुर अर्थ कौन कि जय करवा न होइकी तार विपरीत अर्थ को बुझाउची माने पराजित हेबाकू बुझेला बुझेला।
आउ गोटे देखा जे मूल अर्थ को जितेबाला उपसर्ग व्यवहृत होउची ये कौन करुच्ची ना मूल अर्थ को अनुकरण करुच्ची। या पूर्वर कौन पढ़िले मूल अर्थर विपरीत हो जाउची किंतु एठी मूल अर्थ को अनुकरण करुच्ची। क्रू है गोटे धातु जार अर्थ होउची कौन करिबा, क्रूर अर्थ कौन करिबा। जेतेबेले अनु उपसर्ग लागि जाउची बुझिला, अनु उपसर्ग लागि गला बेले सेटा कौन हो जाउची अनुकरण। एई अनुकरण जार अर्थ कौन नकलकरण बा नकल करिबा, से करिबा अर्थ रे आसुची। तेणुक एठी आमे कौन देखिले ना मूल धातुर अर्थ को ये अनुकरण करुछि नहीं कि सी भिन्न अर्थ प्रकाश करू नाही। आउ गोटे गठन रीति देखिबा एठी कौन होउची ना ए उपसर्ग कौन करुछि ना मूल अर्थ को वैशिष्ट्य युक्त कर दउची, माने विशिष्टता प्रदान करुची, माने बेसी तार इम्पोर्टान्स बढ़ी जाउची। जेमिति उदाहरण देखिबा वचन ये गोटे शब्द आमे कौन पढ़िले शब्द सहित उपसर्ग लागि परिबो किंबा धातु सहित लागि परिबो। एठी वचन गोटे शब्द जार अर्थ होउची कौन कथा वाक्य बा उक्ति वचन ता अर्थ हैला एया। या सहित जेतेबेले प्र उपसर्गटी लागि जाउची सेटा कौन हो जाउची प्रवचन हो जाउची। किंतु प्रवचनर अर्थ एठी कौन ना उत्कृष्ट वचन बा उपदेशात्मक बाणी बा हितबाणी उपदेश वचन इत्यादि को बुझेइबो। जहाँकि मूल अर्थ है कौन खाली कथा कहवा वाक्य बा उक्ति कहवा ता अर्थ को कौन करुच्ची आउ टिके वैशिष्ट्य युक्त कर दउची, आहुरी विशिष्टता देउची, माने ताकू तार मूल्य आउ टिके बढ़ी जाउची नहीं कि। ताहले आमे कौन जानिले एई उपसर्ग विषय आमे कौन जानिले ता माने भाषा को सरस सुंदर भाषा आमे प्रथम पढ़ीचे कौन ना भाषार अंग गुड़िक होउची कौन ना शब्द। विभिन्न शब्द होउचंती भाषार अंग, ताले शब्द जेते सुंदर हबो भाषा सेते सुंदर हबो। तेणुक भाषा को सरस सुंदर आकर्षणीय तथा आलंकारिक करिबारे उपसर्गर बहुत भूमिका रहुची बोली कि आमे एठी देखिले। आमे प्रथमे शब्द गठन जेतेबेले पढ़ीथिले सेतेबेले जानिथिले तो ओडिया भाषार शब्द भंडार को मुख्यतः 4 भागरे विभक्त करागला बोली नहीं कि। ताहले कौन कौन एही 4 भागरे विभक्त करा जाइथिबा शब्द भंडार ना तत्सम तद्भव देशज आउ वैदेशिक नहीं कि। तत्सम तत्सम माने कहा सहित समान संस्कृत भाषा सहित समान, ताहले संस्कृत नियम बा धारा को ये अनुसरण करिवो। तेणुक संस्कृत भाषा रे मध्य केते गुड़िए उपसर्ग प्रचलित जोटा कि अबिकल ओडिया शब्द को आसीजिव ना कि ओडिया शब्द रे भी सेटा व्यवहार हो। ताहले मने रख संस्कृत भाषा रे प्राय 20टी उपसर्ग प्रचलित। कौन से 20टी उपसर्ग ना प्र परा अप सम नि अधि सु निर दूर उत अति परि प्रति अब अनु बि अभि उप अपि आउ आ एगुड़िक सबू माने ओडिया जो नुआ नुआ शब्द सबू तैयारी करिबारे व्यवहार होईची। ताको आमे वर्तमान उदाहरण रे देखिबा किपरि एही 20टी जाक उपसर्ग सबू व्यवहार होईची आउ नूतन शब्द तैयारी होईची। प्रथम हैला प्र उपसर्ग हैला देख प्र उपसर्ग एई उपसर्गटी कौन दर्शई थाए ना उत्कर्ष उद्भव तापरे गति आधिक्य सर्वतोभव एई सबू अर्थ रे व्यवहार करा जाए। ताहले प्रकोप एठी अर्थ को देखिबा एई अर्थ प्रकाश पाउची ना नाही आमे देखिबा। प्रकोप प्रकूप प्रकोप माने अतिशय क्रोध को बुझौछि नहीं कि। आधिक्य को ताहले बुझेला आमे देखिले। प्रक्षेपण प्रक्षिपण माने निक्षेपण को बुझेला अर्थ होला कौन निक्षेपण। प्रगति 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 तार अर्थ है कौन ना क्रमशः उन्नति नहीं कि। प्रचंड प्रचंड माने प्रचंड जोटा कि तार अर्थ है प्रबल। एठी आमे देखिले प्रबल माने उत्कर्ष को बुझेदेला नहीं कि बा सर्वोद्भव भी कहीहब अधिक को बुझेला। प्रचेष्टा प्रचेष्टा जोटा कि प्रगाढ़ जत्न को बुझेब। प्रदान प्रदान प्रदानर अर्थ कौन देवा। तापर परा उपसर्ग देखिबा किपरि व्यवहार होईची। एई परा उपसर्गटी को अर्थ रे व्यवहृत हुए प्राधान्य व्यतिक्रम तिरस्कार विपरीत निंदा एई सब अर्थ रे व्यवहृत हेबो। ताले पराक्रम पराक्रम जहाँ अर्थ होउची शक्ति। पराजय पराजी तार अर्थ पराजयर अर्थ है कौन हार। पराभव पराभू पराभव
अर्थ ହେଉଛି କ'ଣ ପରାଜୟ। ପରାମର୍ଶ ପରାମୃଷ ପରାମର୍ଶ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ପରାମର୍ଶ। ପରାସ୍ତ ପରାସ୍ତ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପରାଜିତ। ପରାହତ ପରାହନ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାହତ। ତାପରେ ଅପ୍ ଉପସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା। ଏଇ ଅପ୍ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନା କୁତ୍ସିତ, ବିରୋଧ, ବିପରୀତ ବା ଅପକୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଶବ୍ଦଟି ହେଲା କ'ଣ ଅପକର୍ଷ। ଗଠନ ରୀତି ଦେଖିବା କେମିତି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଅପକୃଷ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିକୃଷ୍ଟ। ଅପକର୍ଷର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନିକୃଷ୍ଟ। ଅପକାର ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅନିଷ୍ଟ। ଅପକାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା। ଅପକାର କରିବା ମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା। ଅପଖ୍ୟାତି ଗଠନ ରୀତି ହେଲା କ'ଣ ଅପଖ୍ୟା ଆଉ ତି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିନ୍ଦା କରିବା। ଅପବାଦ ଅପବାଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦୁର୍ନାମ। ଅପମାନ ଅପମାନ ଇଏ ହେଲା ତାର ଗଠନ ରୀତି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ମାନହାନି। ଅପମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଇଏ ହେଲା ଅକାଳ ମରଣ। ଅପମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥ ତାର ହେଲା କ'ଣ ନା ଅକାଳ ମରଣ। ସମ୍ ଉପସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା। ସମ୍ ଏହା ଗୋଟେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଏହି ଉପସର୍ଗଟି ନା ସମ୍ୟକ, ସହିତ, ସଂହତି, ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ନିକଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତାହେଲେ ସନ୍ତାପ ଶବ୍ଦଟି ତାର ଗଠନ ରୀତି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସମ୍ ତପ୍ ସନ୍ତାପ, ନାଇଁ କି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମନସ୍ତାପ କରିବା। ସମ୍ବାଦ ସମ୍ବଦ ଅସମ୍ବାଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖବର। ସମ୍ବାଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଖବର। ସଂଯୋଗ ସଂଯୁଜ ସଂଯୋଗ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଳନ। ସଂସାର ସଂସାର ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗତ। ସଂହାର ସଂହାର ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଧ। ସମୁଚିତ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚିତ। ତାପରେ ନି ଉପସର୍ଗଟି ସମୀପ, ସମ୍ୟକ, ସାଦୃଶ୍ୟ, କୁତ୍ସିତ ଆଉ ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ନିକୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ତାର ଗଠନ ରୀତି ନି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି କୃଷ ଆଉ ତ ନିକୃଷ୍ଟ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିକୃଷ୍ଟ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦ। ନିଗ୍ରହ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୀଡ଼ନ। ନିପୁଣ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁଶଳ। ନିବାରଣ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଷେଧ। ନିବୃତ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଢ଼ଣୀ। ନିଯୁକ୍ତ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରକ୍ତ। ଅଧି ଉପସର୍ଗଟି ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଧିକ୍ୟ, ଅଧିକାର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଥରେ ହେଲା। ଯେମିତି ଅଧିକାର ମାନେ ଦାବି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ ତୁମର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ତୁମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅଧିନାୟକ ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିଚାଳକ। ଅଧିବର୍ଷ ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଅଧିବର୍ଷ ଅର୍ଥ ନା ମଳ ମାସ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ। ଅଧିବାସୀ ଅଧିବାସୀ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଅଧିବାସୀ ଯାହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାସିନ୍ଦା। ଅଧିମାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଳ ମାସ। ଅଧିଷ୍ଠାନ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥିତି। ଅଧିଷ୍ଠାନ ମାନେ କ'ଣ? ଅବସ୍ଥିତି। ତାପରେ ସୁ ଉପସର୍ଗଟି ମଙ୍ଗଳ, ସୁନ୍ଦର, ସହଜ, ଅନାୟାସ, ଅଧିକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେମିତି ସୁଗମ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସହଜରେ ଗମ୍ୟ, ନାଇଁ କି ମାନେ ଏଇ ସହଜ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସୁଚରିତ୍ର ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୈତିକ ସ୍ୱଭାବ। ସୁନାମ ଯାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରଶଂସା। ସୁବାସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୌରଭ। ସୁଯୋଗ
अर्थ ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ସୁଶୀଳ 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 ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଦ୍ର। ତାପରେ ନିର୍ ଉପସର୍ଗଟିକୁ ଦେଖିବା। ନିର୍ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଅଭାବ, ବାହାର, ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶେଷ ଏବଂ ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନିର୍ଗମ, ନିର୍ଗମ ଅର୍ଥ ବହିର୍ଗମନ। ଗଠନ ରୀତି କେମିତି ନା ନିର୍ଗମ ନିର୍ଗମ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ବହିର୍ଗମନ। ନିର୍ଜନ, ନିର୍ଜନ ନିର୍ଜନ ଯାହା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଜନଶୂନ୍ୟ, ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନା କି। ତାପରେ ନିର୍ଜଳ, ନିର୍ଜଳ ନିର୍ଜଳ ମାନେ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ। ନିର୍ମଳ, ନିର୍ମଳ ନିର୍ମଳ ମାନେ ମଳହୀନ। ନିର୍ମୂଳ, ନିର୍ମୂଳ ନିର୍ମୂଳ ମାନେ କ'ଣ ବିନଷ୍ଟ ବା ମୂଳ ସହିତ। ନିର୍ଲେପ, ନିର୍ଲିପ ନିର୍ଲେପ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନାସକ୍ତ। ଦୂର ଉପସର୍ଗଟି ମନ୍ଦ, ନିନ୍ଦା, ଦୁଃଖ, ନିଷିଦ୍ଧ, କଷ୍ଟ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଖରାପ ଗନ୍ଧକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା 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 ମାନେ କ'ଣ ଅଶୁଭ ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦୁର୍ଜନ, ଦୁର୍ଜନ ଦୁର୍ଜନ ମାନେ ଖରାପ ଲୋକ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ଦୁର୍ମଦ, ଦୁର୍ମଦ ଦୁର୍ମଦ ମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ମାନେ ଖରାପ ଦଶା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ, ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ମହାର୍ଘ। ଉତ୍ ଉପସର୍ଗଟି ଅତିଶୟ, ଉତ୍କର୍ଷ, ବିରୋଧ, ନିନ୍ଦା, ଅଭାବ, ଅକସ୍ମାତ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଉତ୍କର୍ଷ ଶବ୍ଦଟିର ଗଠନ ରୀତି କେମିତି ନା ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ କ୍ରୁଶ ଉତ୍କର୍ଷ ଉତ୍କୃଶ ଉତ୍କର୍ଷ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହେଲା, ଉତ୍କର୍ଷକୁ ବୁଝେଇଲା ନାଇଁ କି। ତ ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ବି ହେଲା। ଉତ୍କଳ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ବୁଝେଇବ। ଉତ୍କୋଚ, ଉତ୍କୁତ ଉତ୍କୋଚ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଲାଞ୍ଚ। ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପରକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ। ଉଦାସୀନ, ଉଦାସୀନ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନାସକ୍ତ। ଉନ୍ନତ, ଉନ୍ନତ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ। ଅତି ଉପସର୍ଗଟି ଆଧିକ୍ୟ, ଅନୁଚିତ, ଅସୀମ ଆଉ ଆତିଶଯ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଅତିକ୍ରମ ଶବ୍ଦଟିର ଗଠନ ରୀତି ହେଲା ଅତିକ୍ରମ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ହେଲା। ଅତିଶୟ, ଅତିଶୟ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ। ଅତୀତ, ଅତୀତ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତ। ଅତ୍ୟଧିକ, ଅଧିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ଅତ୍ୟଳ୍ପ, ଅତ୍ୟଳ୍ପ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୁବ୍ କମ୍। ପରି ଉପସର୍ଗଟି ସର୍ବତୋଭାବ, ଚତୁର୍ଦିଗ, ଅତିଶୟ, କ୍ରମଶଃ, ଶେଷ, ସମ୍ୟକ୍, ବ୍ୟାପ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର ଗଠନ ରୀତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପରିକଳ୍ପନା, ପରିକଳ୍ପନା ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୋଜନା ନାଇଁ କି। ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସେବା। ପରିଚ୍ଛେଦ, ପରିଚ୍ଛେଦ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଠ୍ୟର ଭାଗକୁ ପରିଚ୍ଛେଦ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ମାନେ ପାଠର ଗୋଟେ ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ। ପରିଣତ, ପରିଣତ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିପକ୍ୱ, ପରିଣତ ବୟସ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି। ତ ପରିଣୟ କ'ଣ ପରିଣୟ ମାନେ ବିବାହ, ତାଙ୍କର ଶୁଭ ପରିଣୟ ଘଟିଲା ମାନେ କ'ଣ ବିବାହ ଘଟିଲା। ପରିଶ୍ରମ, ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଶ୍ରମ ବା ଖଟଣିକୁ ପରିଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମୀପ, ବିପରୀତ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ପଶ୍ଚାତ, ବିରୋଧ ଏହିସବୁ ଅର୍ଥରେ ଆଉ ସମାନ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ହେଇଛି ନା ପ୍ରତିକୂଳ
ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିରୁଦ୍ଧ ବା ବିପକ୍ଷ। ପ୍ରତିକୃତି, ପ୍ରତିକୃତି, ପ୍ରତିକୃତି ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରତିକୃତି ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତିମା। ପ୍ରତିଦାନ, ପ୍ରତିଦାନ, ପ୍ରତିଦାନ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଧୂନି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର, ପ୍ରତି ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେବା, ମାନେ ଓଲଟା ଜବାବ ଦେବା ଯେଉଁଟା। ଅବ ଉପସର୍ଗଟି ଅଧୋଗତି, ନିଶ୍ଚୟ, ଘୃଣା, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ସମାନ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅବଗତି ଶବ୍ଦର ଗଠନ ରୀତି ହେଲା ଅବଗମ୍ତି, ଅବଗତି ତା ଅର୍ଥ, ଅବଗତିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ଅବତରଣ, ଅବତୃଅନ, ଅବତରଣ, ଅବତରଣ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଓହ୍ଲାଇବା। ଅବନତି, ଅବନମ୍ତି, ଅବନତି ମାନେ ଅଧୋଗତି। ଅବରୋଧ, ଅବରୁଦ୍ଧ, ଅବରୋଧ ମାନେ ଅଟକ। ଅବରୋହ, ଅବରୁହ, ଅବରୋହ ମାନେ କ'ଣ? ଅବତରଣ। ଅବସ୍ଥାନ ମାନେ ମାନେ ନୁହେଁ, ତାର ଗଠନ ରୀତି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଅନ, ଅବସ୍ଥାନ, ଅବସ୍ଥାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାସସ୍ଥାନ। ଅନୁ ଉପସର୍ଗଟି ପଶ୍ଚାତ୍ ମାନେ ପଛୁଆ, ପଶ୍ଚାତ୍, ହୀନ, ସହିତ, ସମୀପ, ସମ୍ୟକ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁକରଣ ମାନେ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା କ'ଣ? ଏଠି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଗଲା, ଏଠି ଗଠନ ରୀତି, ଏଠି ଅର୍ଥ। ଅନୁକରଣ, ଅନୁକୃଅନ, ଅନୁକରଣ ତା ଅର୍ଥ, ଅନୁକରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନକଲକରଣ, ନକଲ କରିବା ଯେଉଁଟା, କପି କରିବା। ଅନୁକୂଳ, 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 ଅନୁକୂଳର ଅର୍ଥ ସହାୟ ହେବା। ଅନୁଗାମୀ, ଅନୁଗମଇନ୍, ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ, ପଛରେ ଯିବା ଯେଉଁଟା, ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବା। ଅନୁଜ, ଅନୁଜ ମାନେ ତାର ଗଠନ ରୀତି ଦେଖିବା ଅନୁଜନ, ଅନୁଜ, ଅନୁଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାନ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କର ଅନୁଜ ଥିଲେ, ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ। ଅନୁତାପ, ଅନୁତପ, ଅନୁତାପ ମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ। ଅନୁରୂପ, ଅନୁରୂପ, ଅନୁରୂପର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସଦୃଶ। ତାପରେ ବି ଉପସର୍ଗଟି ବିଶେଷ, ବିପରୀତ, ବିହୀନ, ବହୁ, ପରସ୍ପର ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିଖ୍ୟାତ ମାନେ ବିଖ୍ୟାତ, ବିଖ୍ୟାତ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିଜାତି ମାନେ ବିଜାତି, ବିଜାତି ଗଠନ ରୀତି, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଭିନ୍ନ ଜାତି, ଏଠି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା। ବିତୃଷ୍ଣା, ବିତୃଷ୍ଣା, ବିତୃଷ୍ଣା ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବିତୃଷ୍ଣାର ଅର୍ଥ କାମନାର ଅଭାବ। ବିପକ୍ଷ, ବିପକ୍ଷ, ବିପକ୍ଷ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ। ବିଫଳ, ବିଫଳ ଗଠନ ରୀତି ହେଲା ବିଫଳ, ବିଫଳ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବା, ମାନେ କିଛି ଫଳ ନ ହେବା। ବିବିଧ, ବିବିଧ, ବିବିଧା, ବିବିଧ ନାନା ପ୍ରକାର। ଅଭି ଉପସର୍ଗଟି ସମ୍ମୁଖ, ଉତ୍ତମ, ଅପକୃଷ୍ଟ, ସମ୍ୟକ, ପୁନଃ ପୁନଃ ଏହିସବୁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଅଭିଜାତ, ଅଭିଜନ୍ତ, ଅଭିଜାତ, ଅଭିଜାତର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? କୁଳୀନ। ଅଭିଜ୍ଞ, ଅଭିଜ୍ଞା, ଅଭିଜ୍ଞ, ଅଭିଜ୍ଞର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିପୁଣ। ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ମାରକ। ଅଭିଧାନ, 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 ଅଭିଧାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶବ୍ଦକୋଷ। ଅଭିଭାଷଣ, ଅଭିଭାଷଣ, ଅଭିଭାଷଣ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ଭାଷଣ। ଅଭିଯାନ, ଅଭିଯାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଭିଯାନର ଗଠନ ରୀତି କ'ଣ? ନା ଅଭିଯାନ, ଅଭିଯାନ, ଅଭିଯାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା। ଉପ ଉପସର୍ଗଟି ନିକଟ, ଆଧିକ୍ୟ, ଦୀନତା, ଅଧସ୍ତନ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ଘୃଣା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉପକଣ୍ଠ, ଉପ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା ଏଠି, ତାପରେ କଣ୍ଠ, ଉପକଣ୍ଠ, ଉପକଣ୍ଠ, ଉପକଣ୍ଠର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ନିକଟ। ଉପକରଣ, ଉପକୃଅନ, ଉପକରଣ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରଞ୍ଜାମ, ଉପକରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସରଞ୍ଜାମ। ଉପକାର, ଉପକୃଅ ଇଏ ହେଲା ଉପକାର, ଉପକାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା କଲ୍ୟାଣ କରିବା।
ଉପଗୁରୁ 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 ଉପଗୁରୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗୌଣ ଗୁରୁ, ମାନେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଉପଗୁରୁ ମାନେ ଗୌଣ ଗୁରୁ। ଉପଗ୍ରହ 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 ମାନେ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବା ଗ୍ରହକୁ କୁହାଯାଏ ଉପଗ୍ରହ, ନାଇଁ କି? ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ। ତାପରେ ଉପବନ 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 ଉପବନର ଅର୍ଥ ବଗିଚା। ଅପି ଅପି ଉପସର୍ଗଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଭୂଷଣ ଅର୍ଥରେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଅପିଧାନ 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 ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛାଦନକୁ ବୁଝେଇବ। ଅପିଚ ଅପିଚ ମାନେ ଅପି ଗଠନ ରୀତି ହେଲା ଅପି ଆଉ ଚ ଅପିଚ ମାନେ ଅପିଚର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅଧିକନ୍ତୁ। ଆ ଉପସର୍ଗଟି ବିପରୀତ କିମ୍ବା ଇସତ୍ ମାନେ ହାଲକା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଇସତ୍ ହଳଦିଆ ମାନେ ହାଲକା ହଳଦିଆ, ଇସତ୍ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ୟକ୍ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆକର୍ଷଣ ଆ କ୍ରୁଶ ଅନ ଆକର୍ଷଣ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଟାଣିବା। ଆଗମନ ଆ ଗମ ଅନ ଆଗମନ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗମନ ଅର୍ଥ ଆସିବା। ଆଜୀବନ ଆ ଜୀବନ ଆଜୀବନ ଆଜୀବନ ଅର୍ଥ ସମଗ୍ର ଜୀବନ। ଆଦେଶ ଆ ଦିଶ ଅ ଆଦେଶ ଆଦେଶର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା। ଆନୟନ ଆ ନି ଅନ ଆନୟନ ଆନୟନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଣିବା। ଆପାଦ ଆ ପାଦ ଆପାଦ ମାନେ ପାଦ ଠାରୁ ବା ଗୋଡ଼ ଠାରୁ। ଆପାଦ ମସ୍ତକ ମାନେ ଗୋଡ଼ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠି ଆପାଦ ଦେଇଛି ମାନେ ପାଦ ବା ଗୋଡ଼ ଠାରୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଯେତକ 20ଟା ଯାକ ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଇ 20ଟି ଉପସର୍ଗ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଦେଖ ସଂସ୍କୃତରେ ଦେଖିଲେ ଉପସର୍ଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଲା। କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆର ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ହେଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଯେମିତି ଅନ୍ତଃ ଆବିହି ତିରହ ପୁନଃ ପୁରଃ ବହିଃ ସତ୍। ଏଠି ଦେଇଛି ଅନ୍ତଃରୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ। କେମିତି ହେଲା? ଅନ୍ତଃ ଯୁକ୍ତକ ଗତ ଧର ଏଠି ଏ ବିସର୍ଗଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ର ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଏଠି ରେଫ ହେଇକି ଲାଗିଯିବ ତାପରେ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇଯିବ। ତ ଅନ୍ତଃଗତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ଏଇଭଳି ହେବ। ଆମେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଠି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ କେମିତି ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ, ନାଇଁ କି? ଆବିହି ଆବିର୍ଭାବ ଆବିଷ୍କାର ଆବିଷ୍କୃତ ଏହିସବୁ। ତିରହ ତିରସ୍କାର ତିରୋଧାନ ତିରୋହିତ। ପୁନଃ ପୁନର୍ଗମନ ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ବିବାହ। ପୁରଃ ପୁରୋଭାଗ ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କୃତ। ବହିଃ ବହିର୍ଜଗତ ବହିଷ୍କାର ବହିର୍ଭୂତ। ସେଇଭଳି ସତ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଦୁପଯୋଗ ସତ୍ ଉପଯୋଗ ସଦୁପଯୋଗ ସତ୍ ଉପାୟ ସଦୁପାୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅବ୍ୟୟ ରହିଛି, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅବ୍ୟୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମନେ ରଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ୟାକୁ କେତେକ କୁହନ୍ତି ଉପସର୍ଗ ବୋଲି, କେତେକ କୁହନ୍ତି ଅଣସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ବୋଲିକି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଶବ୍ଦଟା ହେଲା କ'ଣ ଅଣଫୁଟା। ଗଠନ ରୀତି କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଏଠି ଅଣ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଯାଇଛି, ଫୁଟା ଅଣଫୁଟା। ନା ମଞ୍ଜୁର ନା ମଞ୍ଜୁର, ବେଆଇନ ବେଆଇନ, କୁପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର। ଏହିଭଳି ଆହୁରି କେତେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଯେମିତିକି ଅ ଅବ୍ୟୟ, ଏଠି ଅ ଅଣ କୁ ଦର ନା ଫି ବଦ ବେ ହର ଏସବୁ ଅବ୍ୟୟ ଲଗେଇକି କେମିତି ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଅକ୍ରୂର ଅକ୍ଷତ ଅଖଣ୍ଡ ଅଗାଧ ଅଚଳ ଇତ୍ୟାଦି।
तापर अण 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 अव्यय लगी कौन है अण अजा अण नाती अण हलदिया अण बाहुड़ा कुकर्म कुपुत्र कुभाषा कुशासन से भली दर अव्यय लगी कि दर विकसित दर विगलित दर बुढ़ा दर मरा दर हसा ना ना अव्यय लगाई कि नापसंद नाबालक नामंजूर नालायक नाहक इत्यादि। तापर फी फी अव्यय पद लगे कि फी दिन फी वर्ष फी मास फी लोक इत्यादि। बद अव्यय लगे कि बद खर्च बदखोर बदनाम बदरागी। बे अव्यय लगे कि बेढंग बेसरकारी बेहक बेहिसाब। हर अव्यय पद लगे कि हर किसम हर घड़ी हर रोज हर लोक हर साल। तेणुक आम जो उपसर्ग बोली पढ़िले एमाने उपसर्ग माने धातु आउ शब्दर पूर्वर व्यवहार हेले आम देखिले ना धातु आउ शब्दर पूर्वर व्यवहार होइकि नूतन शब्द गठित हेले। तेणुक ये जो उपसर्ग ता नाटा दिखाई तार नामकरणटी यथार्थ अटे बोली आम भावुचे ना कि।